हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगो डिज़ाइन सीखने वाले हैं। हम सिर्फ 3 स्टेप्स को इस्तेमाल करके लोगो बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इसके लिए हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की टैब खोलेंगे। 1920 बाई 1080 का एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसकी रेजोल्यूशन 300 dpi होगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। सबसे पहले हम अपने लोगो का टेक्स्ट लिख लेते हैं। जो भी हमारा ब्रांड नेम या कंपनी नेम होगा हम पहले वो लिखते हैं। अब हम 3 स्टेप्स में लोगो मुकम्मल करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा अपने लोगो के टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चूज़ करने का। फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि ये हमारे लोगो की क्वालिटी बताता है। मैं ये फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स की लिंक्स दे दूंगा जहां से आप ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट चुनने के बाद हम अपने लोगों को आउटलाइन कर लेते हैं। इससे हमारा टेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा ताकि हमें एडिटिंग में आसानी हो। अब हम सेकंड स्टेप में अपने लोगों को कलर देंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Okay, now we are going to draw a basic shape that represents our logo. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. हमारा लोगो अब मुकम्मल हो चुका है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that